नमस्कार. केदार गुरुजी पुणे यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण कर्जमुक्ती आणि लक्ष्मी स्थिर होण्याकरिता दररोज सकाळी व संध्याकाळी ऋणमुक्ती गणेश स्तोत्र श्रवण करा. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये. महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये. एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये. शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये. रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये. कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये. पीताम्बरं पीतवर्ण पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये. सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये. एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः. सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत् इति रुद्रयामले ऋणमुक्तिगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्.